Kana balabado bi video avec kuma minkan bi video be kuma arasibati de kan bi video be kuma CDR porte-parole arasibati bi video be kuma bachili denkan bi video be kuma kurutum denkan bi video be kuma bachi arasibati o ma fo moi arasibati bi video be kuma le de kan arasa iye kodoke munu tuguri ko nata kama iba soro lu ti se kafo munu tuguri ko togo kama iba soro lu ti se kafo munu tuguri ko nu be ka sininye sigi gladi olu de ti se kafo ma tuguri ko wari kama ma tuguri ko nafolo kama ma tuguri ko togo nyini kama ma tuguri ko Facebook kuma kama iye ne ninga Facebook kuma soro iye ne ninga j'aime soro iye ne ninga vie soro c'est des ko damne la ka soro j'étais toujours le premier sur Facebook vidéo te claire donc même mon fiena ala jeika segi mogo mana datu boala ni wakati la ino be nyona otinyo Salif Keita fana bora ka kuma ou kele ke interviewé pour est-ce que tu es forcé à kuma anga tie fo nyogo nyana ke Salif e mune duguma fo ako Francido Salif e mu fo e ma delika mu fo mais anga tanga video koro la mais enfana anga tie douta Salif joni be mali kono ko se ka kuma do fo Franci mais e ma mu nyogo na fo oti ati iya befo ya fama e mo ko ko alga Franci produit boycotté ya fama ka wori be tadi emelama mais ni mo wora na ko Franci nodo mais attends Salif e clara fo ko Salif kana ni prévu be teme un ancien ambassade de France au Mali qui a dit que c'est France qui a armé Emelela mais prévu quelle preuve encore mais je te demande quelle preuve mais si un Malien sort de dire que c'est la France tu dis de venir avec un preuve. Non, désolé mon ami. Désolé. Et Mary, il faut dire que mine follow Mary moué et vidéo que. Il y a famille wa ko bien la ina semé bien la kan. Il y a émission fla de que Mary kelenga. Il y a trop fort émission ça va ka tout non grand dossier ça va. Mary a trop bida. Parce que ay mon fort bien la ina semé bien la kan. Il y a woro chien follow là. OK, il y a pas de problème, il y a foné Congo ambebo do o tri mango aller. Il nana sega kantuni ikala ka sega kantuni o fana tara ka boy ngro fana wa mogo mana dofo ibe kama ibe blo ola mogo mana dofo Karim ma ibe blo la grand dossier temene défend to be Karim na Karim e tien de fo tien ko de do tien mo fami Karim me se ko fo Karim go warte nke y a pas de problème mais est-ce qu'avec Karim go voyager ça wa Karim go warte donc Karim ga nga wartarami ngo fo la e kumeteni Karim go ko warte ok ni Karim go ko warte ok bois ko warte donc wartarami follow on de plus ka émission ketko ibe warta orofo est-ce que Karim ka fo ko warte et tumbo de fo amuka voyager ça ama bois ka voyager ça ama bois ka million ni ça ama Karim ga so sambali Sénégalia ama Karim ga so sambali dia dugushi follow e tumbo de fo atenge mais atarami on follow e kumete mais mo tise ka ke mo fe ka kla ka fo ki be jiga karasa a qui c'est kakao parce que ni me fait mo défaillité fait ka son dugu fo ya fama donc bois son dugu te émission te ke bois ka ministre fon fait mai a chima bois de ka gouvernement na député fon fait mai a be bois de ka gouvernement ya fama la France fait duna bois de ka gouvernement na ya fama donc follow on de coué et ka point foré mais attends ni bois là OK ni ministre fon fait ta est-ce que c'est ka ta labani bois côté ni un député font ta a BTRPM député dia mais anga tia do fo nyogonyena franchement na itugo korola ibika yelema ni yelema na an munu tuguri ko ya fama e kelente darasa na manya ibulo i kelente malu de ibam bedi malu yo fama wa na manya ibam bedi malu na manya malien munu be munu tekuma ibe bedi malu c'est d'ailleurs que tu a te chi mo te boala ti be fo e de iki clé ambe de sigi ya fama parce que bébé ça ka fli ni mu fila tiebo foi c'est d'ailleurs mambrou mais ni mu yamu ke na manya an wira be tiefo nyogo nyeno mais donc ça nga jange fana clé ka yira ila tebi ka munga ate be www.com no ika clé angata wa tielo wa ibi saika c'est d'ailleurs ko no chete ni fiena wa chete se parce que ni mu ya fo bo kele kali ni mu ya fo bo nyin tadubo ni mu ya fo bo dafara mais ne balaba ba fo depuis le ni bois anga bois terminé faut ana blabila faut imaginer bon donc les vidéos de quelqu'un la délicat on boit avec contaminé to che gerala bois la mangwara billahi tallahi to che ko bois terminé mal donc tu fait nkalela alala wallahi o mo te dia ko no mum se ka français bo malien kuna iba doctrine
arasa jama b'i fere i ko ka dan bɛ mɛ an ti to i ka taa fili la dɛ n'a tɛ ɲɛ an b'i bɔ CDR la an b'a continuer billahi CDR tɛ ci mɔgɔ tɛ bɔ a la bilen a tɛ ci mɔgɔ tɛ bɔ a la i b'i tilen n'i filila an b'i tilen n'i y'a dɔn i filila an b'i tilen voilà o de bɛ k'u bɛɛ la ala kira a n'a ka mɔgɔw tun bɛ sigi u tun bɛ kuma ni yɔrɔ min tɛ bɛn u b'o fɔ a ɲɛna tu vois a fana b'a hakilinata di mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ t'a hakilinata di ma i ka tɔn kɔnɔ ni i ka tɔn tɛ taa ɲɛ parce que i bɛ yaada e yɛrɛ ko fanga ko k'a tila ne b'a fɛ k'e ɲininka CDR fanga tilalen don jɔn na e ni jɔn cɛ ni mun y'i diya o de bɛ kɛ e bɛ décision dɔ ta i b'a fɔ CDR y'a ta mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn a décision bɛ ta ka sɔrɔ mɔgɔ si ma ɲininka mais o bɛɛ la mɔgɔw b'i kɔ mais ça suffit donc i ka émission k'a kɛcogo la i ka segin n y'a kuma fɔ Ayidara ye Ayidara m'a lamɛn bi a bɛ cogo di a bɛ cogo di donc e de fana ta ɲɛ b'a la donc an tɛ malo dɛ i y'a faamu parce que n'i malola an bɛɛ malola n'i malola an bɛɛ sara ban ka wusa janfa ye ne bala bɛ fɛrɛ ka ban mais ne tɛ mɔgɔ janfa ne bɛ fɛrɛ ka ban ne tɛ mɔgɔ taga ye i y'o faamuya wa an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jama minnu b'i kɔ kana sɔn k'a fɔ jama min b'i kɔ o tɛ manipuler o de y'u tugu i kɔ jama min b'i kɔ tiɲɛ jama mɔgɔ si tɛ se k'o manipuler bilahi tiɲɛ cɛbakɔrɔw de nana halalaw de nana cɛfarinw bilahi cɛfarinw bɛ CDR la n'i ye Mali sɔrɔsiw bɔ a la u tɛ tɔn si la i b'o dɔn donc o cɛfarinw f'i k'a bila u kunna a bɛɛ ta y'a da ye f'i k'a bila u kunna a bɛɛ y'i imposer de ni jama y'a dɔn a bɛɛ cɛ bɛɛ y'i imposer a ka Facebook de kan bɛɛ kumana a ka Facebook de kan bɛɛ ye tiɲɛ de yira mɔgɔw la mɔgɔw nana ka kɛ bɛɛ teri de ye donc bɛɛ i b'a dɔn tribu cɛfarinw ka tɔn o de farala ɲɔgɔn kan ka tugu i kɔ donc bɛɛ ta y'i ni ye donc ko dɔw ka kɛ ten parce que CDR ko la e bɛ diɲɛ CDR bɛ diɲɛ dugu o dugu la e yɛrɛ de ka CDR b'a d'a ma i y'a faamu CDR ne bala de y'a fɔ CDR bɛ diɲɛ dugu o dugu la e arasa o CDR fana kɔnɔ e fana ka CDR b'a d'a ma i b'a dɔn pɛrɛ i b'a dɔn Faransi CDR i bɛ ka liti mun kɛ Buwa ye n'i y'o liti kɛ Faransi CDR ye i b'olu fara ɲɔgɔn kan n'i y'o majigin kɛ Faransi CDR ye i y'a faamuya wa i bɛ ka campagne mun kɛ i y'a faamuya wa an ka taa sigi ka kuma in na n'i y'o kɛ Faransi CDR la olu bɛ bɛn n'i y'o kɛ diɲɛ CDR fɛn fɛn na o bɛ ban yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la i k'i yɛrɛ magoya i ka CDR ye o ka wusa i ma ni Buwa ko in ye i k'i yɛrɛ faga i ka CDR ye don dɔ i ka siniɲɛsigi b'o la i ka tanu b'o la i ka tɔgɔ b'o la i ka histoire b'o la ni Buwa ta in ye RPM ni Buwa ta ye parce que Buwa ta n'i k'i b'a kɛ tu peux pas parler clairement parce que il y a bɛɛ fɔ a ma kaban i ye fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔ ma n'i k'i b'o tanu a ka gɛlɛn dɛ i tɛ se ka kuma i kumacogo la dɛ a bɛ i n'a fɔ n'an ko k'an bɛ bila e la cɛ si tɛ CDR la k'a bɛ bɔ CDR la k'a bɛ se ka bila e la n'a tigi bilalen la n'a ko k'a bɛ kuma don min na a bɛ kɛ nafiki ye n'a ko k'a bɛ kuma don min na mɔgɔw bɛ tigɛ a la n'a ko k'a bɛ fɛn fɔ e ma don min na a ye janfa kɛ donc e fana kana a essayer k'i bɛ t'o kɛ Buwa la o a tɛ ɲɛ o musalaka de don a tɛ ɲɛ ne t'i nɛgɛ dɛ n t'i nɛgɛ i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ CDR la n'i ko cɛ tan ka bɔ minnu natalen t'i la i yɛrɛ bɛ ne kɛ premier hey cɛbakɔrɔ man ca dɛ i y'a faamuya wa cɛbakɔrɔ man ca dɛ ne ye cɛbakɔrɔ ye dɛ parce que n natalen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la ni ne bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye ne sɔn ye o ye n jogo ye jogo kolon min bɛ na a tɛ diɲɛ mɔgɔ si la mais n ta ye n ka hɔrɔnya ye n ta ye n ta ye i y'a faamuya wa jouer i b'o de bɔ i ka CDR la i b'i jigi fa n'i ka CDR ye bilahi i ka CDR bɛ mun d'i ma ninnu tɛ se k'a d'i ma n kalela ala la walahi ni miliyari ko don i b'a sɔrɔ i ka CDR la ni tɔgɔ ko don i b'a sɔrɔ i ka CDR de la ni jamu ko don i b'a sɔrɔ i ka CDR de la ni karama don i b'a sɔrɔ i ka CDR de la i bɛ sa san 1000 i tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ sɔrɔ i ka CDR de fɛ bilahi a tɛ sɔrɔ ninnu fɛ a tɛ sɔrɔ Faransi fɛ walahi a tɛ sɔrɔ a fɛ n'i bɛ fanga sɔrɔ i ka CDR de b'a d'i ma n'i bɛ fanga sɔrɔ malidenw de b'a d'i ma n'i bɛ karama sɔrɔ malidenw b'a d'i ma ne fa Bacili tɛ taa ɲininka walahi bilahi taa Kurutumu ɲininka la walahi a b'a f'i ye ko nin ye tiɲɛ de fɔ walahi n'i ma mun sɔrɔ i ka CDR la i t'a sɔrɔ foyi la wa dɛ i b'a dɔn dɛ i binni a bɛ bɔ Buwa ko in ni Faransi ko in de la Faransi to yen parce que e yɛrɛ de y'an bɔ u kɔ i y'an bɔ u kalama i y'an b'u kɔ e y'a fɔ san 2 i y'a fɔ san 3 i y'a fɔ san 4 mɔgɔw e ye fɛn mun fɔ mɔgɔw ɲɛna san 4 ni dɔw nana k'u b'o fɛn kelen fɔ n'e seginna ko e bɛ jɔ olu ni e bɛna don olu ni barrière cɛ mɛ o bɛ ɲɛ o tuma bamanankan kelen de ta musalaka foro ka bɔ a ɲɔ man ca dɛ i y'a faamu n'aw ye ɲɔgɔn nɛgɛ ka foroba bi ni ɲɔtigɛ kuma sera aw bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'aw ye ɲɔgɔn bloqué donc n'aw tugur'i kɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'o faamu arasa
i ka ko ne a fini na mena ngo depuis ko ko ka boitere mena o de CDR ko para para depuis ko ko ka boitere mena o le kele wuli CDR kono depuis ko ko ka boitere mena o de kera sababu ma fo ne mi blare ne mi bla wane tibla en tant que ma bo itabolo ka ne bala tibla che shiti se ko ke yo fama wa ne tuguri ko horonya de la yo fama wa donc ni nan tugura ngongo horonya la yo fama tiendo de before de edi mo sima blaila edi bika blaira la mo ma blaila de bois de bika blaila Karim de bika blaila Francis de bika blaila i yere da de bika blaila i ka ton de bika i yere ka émission de bika blai contre la parce que tiente do nous to ika na nga keleke boitoy mais c'est la vérité tiens kelene antokoro bon be se to di katu e nana Sénégal ya no i nana ya no anka ka ta vente samedi temene ankuka samedi jan temene anka ka ta sigi ka kuma la e nana ya no jeudi ka vendredi ka samedi ka dimanche ka bois lundi ini CDR ma nyoni ko visite quoi ya fama wa ko visite personnelle mais anka la ke ye ambassade la micro be bolo ka kuma personnel e blia on beto la amata neteta donc nana munu bora kalama ke bien ika CDR créer CDR kono olu mana erona et anta do ke bien eron borama vendredi ko eron be ke samedi ko ambassade la et samedi ne ko ne be tamu na la kaka na nga eron ka obe ba meta do ke bien au be se ka ba o ma to di o mana ambe tamu ne fo do ya fam do ma fam ko na ko ne kana wona teta ja ere bien emi munu tare kumbe ni ya fama wa ni nu jigina ni nu eron ko lui CDR en tout CDR pourquoi parce que balate do namara la tête do moko ka janfala beba do ata dai o dro ni chien kelenta chien flatte chien sabate menete kuma chien de vous beba do wadugu be CDR beti au conseil ni CDR te cligné au conseil mo kuka au conseil yake na mu nege amu be ke barake mais au conseil ni CDR te cligné ma do kanga chien cligné tiens keleni de côté che konora dimi mais atebuga kono fana na kon munu tiens de terre mo tise ka foi fo ni mo si tise ka kuma ay na ngai ronke yana nga tawlu e bashidi o te che kuma udia ne te do mo si fe natala parce que CDR la ya munu ba do Sénégal ala mudu la arab la mina o ba do ne bala balo be mulu ya fama wa donc mais tiens keleni sera keleni mine li jamai anchi an bebe malo an beka hera bodla anchi te malo de la tiens de be fode ante se ka tokorobaw tanga musokorobaw ta kan faw tan kan baw tan olu te utan munu ye sodi an bawma ya fa munu ye an faw ko moblu pentri munu ye an koroko ko école sara ko lu betan ka an koromso chew betan ya fa mewa ka an koromso chew tan ku kamelon tan ya fa mewa ka nga kare kono musomani munu kumenya an fitin mama ko lu chew be fara ku da e no fe an ga kla ke yele mato e kan to fo na ma fante halalai iti se ka kuma tomuna ote ni ma deliga do tomuna iti se ka kuma tomina ote na sorola ibe tomuna janfa kama ibe tomuna nataka iti se ka kuma la iti se ki se ba fo cheba koro ina tande no cheba koro na de pa nyogon do ke chite mu ngodoro me bine kono CDR ko la Sénégal CDR nyinga bo galon ti se ka défend ali ima fala ni ya ye CDR e Facebook mina kaka sako parce que ambe chedo do ko mun kumbe tiɲɛ fɔ an bɛ cɛ dɔ de kɔ mun bɛ tiɲɛ kan ni bɛɛ ye donc e bɛ tiɲɛ kan anw bɛ e kɔ jɔrɔyɔrɔ t'an na parce que en tant que e ma nkalon tigɛ ni mɔgɔ minnu y'anw nɛni u bɛ tila ka malo an ye donc o de tun y'an fanga ye i m'a faamuya wa o de kama mɔgɔw bɔra yɔrɔ yɔrɔ an y'a da to bɛɛ la i y'a faamuya dɔw tilala ka n'an fɛ dɔw bɔra mais minnu bɔra fana u bɔra ko kelen de kama dɛ mɔgɔ si ma bɔ CDR la ka sɔrɔ buwa tɛgɛ minɛli ma fɔ an ka buwa tɛgɛ minɛ o de bɛɛ bɔ an ka buwa tɛgɛ minɛ o de nana ni kɛlɛ ye i y'a faamuya donc 2023 e mogo mga election ko kuma be sina ne ko iti ni bo boa ko ina de wa mogo bi ka fo ko kana ni e fanga la e be ka kla ka fo ko ka fanga de me anwanye reggae be tous les révolutionnaires sont contre le pouvoir ante se ka ba an fa flan bulu ya fama olu ni na folo ka ba ban flan bulu olu ni na folo ka ba opposant bulu olu ni na folo ka ba namarato bulu olu ni na folo kana tugu eko donc il ka do jama mu nana jama nana tiɲɛ de kama
Jama mun nana jama nana tiɲɛ fɔ dɔrɔn de kama. Jama mana ko parce que tu es le plus intellectuel. Non, il y a Alou Blonde Bey. Ah si que il y a fɔ ka taa sa ka saya ma mɔgɔw kun bɛ yen. Mɔgɔw ma tugu ko parce que tu es le plus intellectuel Batili kɔrɔba bɛ yen. Non. Donc a dɔn jama mun b'i kɔ mun de y'u na. O la n'i y'o dɔn dɔrɔn i yɛrɛ b'i ka ko kɛta jateminɛ. N'i y'o dɔn dɔrɔn i yɛrɛ bɛ sina k'i place ye. N'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ sina k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ni mun bɛ ne kɔ fanga tɛ. Ni mun bɛ ne kɔ wari tɛ. Nunu minnu bɛ ne kɔ nunu b'u fa jamana de fɛ. Donc u fa jamana kan de bɔra ne da. Donc ne y'u wele don. Fɛn min ye ma mɔgɔ wele o ye nkalon de ye o. N'i nana k'i bɛ jamana jɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye jamana jɔ cogo la i ye jamana den halala bɛɛ wele. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ wele ka sɔrɔ i m'a f'i da la dɛ. Est-ce que tu vois? Donc depuis Buako in daminɛna depuis i nana an ka Bua tɛgɛ minɛ depuis Bua tɛgɛ minɛ daminɛla ka n'a bila bi la e ka ko dɔ fɔ ne ɲɛna mun ɲɛnabɔra. Porte-parole fila foyi tɛ Sénégal CDR la ne kelen. Donc ni mɔgɔw nana i y'a faamuya wa an ka vie donna danger la mɔgɔw ka vie donna danger la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw donna kaso la i nɔfɛ mɔgɔ dɔw n'u faw kɛlɛla i nɔfɛ mɔgɔ dɔw sara i nɔfɛ. Donc ne i y'a faamuya wa ne tɛ don mɔgɔ si ka namara kɔnɔ ni ne kun don ni CDR mɔgɔ min y'a faamuya a fɔra a banna quoi i tɛ se k'a fɔ Bala y'a fɔ a kun fɔli ka di i yɛrɛ ye i y'a faamuya mais i kun tɛ se k'a fɔ ne y'a fɔ i y'o faamuya bon n'i y'a fɔli kɛ baasi ye i teriw yɛrɛ b'i jaabi o la i y'a faamuya parce que tiɲɛ ye kelen de o de kama cɛ o cɛ i tora ne la i b'a jateminɛ i ka commentaire la a bɛ faamu donc an ye tiɲɛw de fɔ baasi foyi ma fɔ anw tɛ siran anw tɛ kamaki. One love à vous tous. One love à vous tous. Ok, merci. Famuyalo Konyuma Orange Badge. Batili D. Korotumu D. Ikle angata doro. Kele yelema angata ambiko. One love à vous tous.